এটা দেখুন লেমন येलो টাইপের কালার আছে 2650 2650 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি আছে মতে তিন উপর অনলাইন লাগি নেমি कहले भी नहीं পারবে লম্বা চড়া भी আসবা মাত্র 2600 আছে দেখুন তোমরা ধরে আছে আপনারা দেখুন যেহেতু শোরুম রা কোয়ালিটি পুরা মেইনটেইন করে রাখুছ না হোলসেল প্রাইস বেস্ট কোয়ালিটি হোলসেল প্রাইস এ মিলছে দেখুন আঁচল আইটা বডি भी ফাইন আসবা চূড়া ধরি আছে ইউনিক নিউ কালেকশন তারপরে তো আপনারা দেখি দিবে এটা মানে 60 বছর পুরনা মানে ফার্স্ট যেটা বাহিলা সে বিচিত্রা সেই বিচিত্রা পড়ে পুরা অরিজিনাল এটা जेबे पिनले बढ़िया लागबा बहुत ही बढ़िया लागबा प्राइस टा भी पूरा होलसेल लागबा होलसेल प्राइस रे ही आपन कोई सब এটা তার গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন রে गंगा जमुना रे मिनी बुटी देखुन फास्ट टाइम मुई देखु जेंता कलेक्शन देखुन नुहे देखान तलंदा काही ए देखुन आ पेरे पेरे मॉडल देखुन कलर रोडी আছে এটা दुल्हन ब्राइडल कलेक्शन देखुन आपन नहीं पारबे এটা দেখুন आंचल आ बॉडी देखुन केते खास आ केते प्रीमियम पूरा होलसेल गोदाम प्राइस लागबा कलेक्शन ब्राइडल कलेक्शन देखुन रॉयल कलेक्शन देखुन आंचल केते बढ़िया कलेक्शन আছে তার বডি দেখুন ফুল টিস্যু দেখুন জবরদস্ত A1 क्वालिटी देखुन जुहार ऑफर तरे स्वागत हमरे मुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंची न संबलपुर साइड रो होलसेल गोदाम संबलपुरी रूप के जिन जगह संबलपुर साड़ी बहुत ही सस्ता दाम रे पूरा होलसेल प्राइस रे मिली आसी आ अपन तांकर वीडियो देखवाली बहुत ही पसंद करसन आज का भी स्पेशल कलेक्शन आसी हिचे जिन जगह अपन माने पूरा चीप प्राइस रे संबलपुर साड़ी माने देखवा लई पाबे आ आजिर वीडियो पूरा बहुत ही खास है जेतु बियासी ना क्या सोचे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन लोकेशन अच्छे केन प्राइस रे मिलुचे से आके देखमा तो वीडियो के बिना कैटेगरी आरंभ करू लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा खास संबलपुरी रूप संबलपुर साड़ी होलसेल गोदाम रूप एटा हला संबलपुर रेलवे स्टेशन जेन खेतराजपुर रेलवे स्टेशन क्वेश्चन देखुन एटा एग्जिट जेन रास्ता आ एटा देखुन बाइक पार्किंग रास्ता बहुत लोग कन्फ्यूज ये होचा नि बाटा जिबाटा के ई बाटा जिबाटा बोल देखुन आपन माने ई बाइक पार्किंग के देखुन एटा ई नडिया को एटा माने याद रखिबे इनो बाइक पार्किंग जेन स्टैंड अछि से रास्ता रे जिबार पड़बा हमको आपन को जह रास्ता ने न जस्ट 100 ରୁ 200 मीटर आके जिबार पड़बा ई बाटा ही जिबार पड़बा देखुन रेल मंडल एटा जेन लिखाय जे मंडल रेल प्रधान जेन लिखाय जेटा ई बाटो ही देखुन एटा गुटे रास्ता अछि आपन माने जानि नै थिबे जगह नो इटा ही रास्ता ऑटो वाले को जदी भी कहबे ई बाटो ही नेबे एटा जेएम कॉलेज गला रास्ता चेरुआ पड़ा पड़बा देखुन आपन माने संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम के देखुन जेन में जिबे देखुन रेलवे स्टेशन नो बाहरुन सर एटा ही पड़बा देखुन एटा हला बाइक पार्किंग रास्ता एरिया एटा देखुन बाइक पार्किंग भी एटा আছে आमे सीधा सीधा जिबार पड़बा एटा हला जेएम कॉलेज गला रास्ता ए देखुन टू व्हीलर बाइक पार्किंग इटा टू व्हीलर बाइक पार्किंग देखुन एटा सब बाइक माने जेन रेलवे स्टेशन जेन बाइक पार्किंग करा आसी खेतराजपुर रेलवे स्टेशन रे सही रास्ता रो इटा अच्छा ये देखुन आमे सीधा सीधा जिबा इनो कहीं जिबार ना पड़े हनुमान मंदिर पड़वा ये हनुमान मंदिर के अपन लैंडमार्क सुरक्षित बेटा देखुन राइट साइड हनुमान मंदिर पड़वा आसला सीधा रास्ता के जस्ट 100 मीटर ना है देखुन तांकर दुकानटा ई जगह नो दिसी बसवा जेन होलसेल गोदाम संबलपुरी रूप ए देखुन एटा राइट साइड जेन छेटा संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम एटा ही हला तांकर दुकानटा अपन माने ई जगह के पहुंचला परे अपन माने तांकर दुकान जे पारबे पार्किंग रो भी बहुत ही बढ़िया सुविधा अछि देखुन एटा तांकर दुकान रो लोकेशन फेर के देखुन अपन को आईडिया दे दोचे जेन त रास्ता तो हमें देखला देखुन संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखु ही तांकर दुकान अछि चेरुआ पड़ा रे देखुन आ हनुमान मंदिर रो पाखे ही अछि देखुन गलाबला रेलवे स्टेशन टिके आके ही इटा पड़बा तांकर दुकानटा जदी भी चेन मान ना जानबे तांकर नंबर रे कॉल करके अपन माने बुझी पारबे अपन को तो सब बते देबे तार संगे देखुन तांकर दुकान में पहुंचला बाद अपन माने किछिन दस कलेक्शन देखबे देखुन केते बढ़िया बड़ा संबलपुर साड़ी देखुन पाटो साड़ी रो भी देखुन भरपूर स्टॉक अछि यार देखुन ड्रेस कुर्ती सब अवेलेबल अछि देखुन संबलपुर साड़ी रो होलसेल गोदाम संबलपुर रूप दुकान देखुन अपन माने आसबे बेले ई हिसाब रो कलेक्शन सब A1 कलेक्शन बाजी भाषा कलेक्शन सब अवेलेबल अछि तो जाओ तांको पाइनमा तो मैडम फेर का स्वागत जोहार जय मां समली तो अपन को ना दुकान रो एड्रेस टिके फेर का कहि दो मोर ना दीपिका भेल दुकान रो ना हो जे संबलपुरी रूप जेंडा कि चेरुआपड़ा छक रे अछि हनुमान मंदिर आ आयरन जिम रो मझी रे अछि हनुमान मंदिर आयरन जिम रो मझी ही अछि आज बहुत लोग बाहरु आसुचन फिर भी रास्ता रो कंफ्यूजन रही होछ हमें कंफ्यूज हे जाउछन रास्ता भी देखाले भी न जानि पारबा सेतिले बोल देखुन तांको नंबर रे कॉल करबे जे आपन को पूरा लोकेशन पठे देबे पूरा प्रॉपर भल से गाइड कर देबे जे आपन माने आसले चेरुआपड़ा छक के आसबे खेतराजपुर रेलवे स्टेशन के सियाड़ के पलोजन सियाड़ा नहीं हमरटा पूरा चेरुआपड़ा छक रे अछि हेनु जहा के भी पहुंचे देबे रेलवे स्टेशन रे चेरुआपड़ा छक के नोच बेले कहि देबे आ तार पाखे आयरन जिम कहि देले आयरन जिम समस्त जाइन देखुन आसबे बेले ई हिसाबे आपन माने आसी पारबे या ऑनलाइन मंगाले भी आपन घर जा एजेंसी साड़ी भी देखाबे यानी ऑनलाइन मंगाले आपन घर जा आराम से पहुंचीबा 3 ରୁ 4 दिन भीतर पहुंची आसे एजेंसी साड़ी भी देखाबे यानी स्क्रीनशॉट करबे तांको नंबर रे फोटो पठे के एड्रेस पेमेंट के ऑनलाइन मंगाले आपन घर जा आराम से पहुंचीबा तो आजरा वीडियो रे के कलेक्शन देखा आजरा वीडियो रे देखमा किछि कम रेंज रो साड़ी भी देखमा मीडियम देखमा पाटो देखमा सब प्रकार टिके देखे सब प्रकार कलेक्शन किछि देखबा तो जाओ बिना टिके स्टार्ट करबा देखबा आजरा कलेक्शन ला देखमा कलेक्शन तो पहला केन कलेक्शन देखमा पहला देखमा फुल टिश्यू रे देखमा आजरा देखुन पहला कलेक्शन फुल टिश्यू ही आरंभ करा हबा देखुन केते बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन आ तार प्राइस टा मते फोन करि पचरे पारबे कि सब के आसी करी जानबे कि इनके आसले जानबे या फोन करि पचरे पारबे बाकी जेन प्राइस दाबा पूरा होलसेल गोदाम प्राइस लागबा कलेक्शन ब्राइडल कलेक्शन देखुन रॉयल कलेक्शन देखुन आंचल केते बढ़िया कलेक्शन अछि आ तार बॉडी देखुन फुल टिश्यू देखुन जबरदस्त A1 क्वालिटी देखुन हाई क्वालिटी रो
ফুল টিস্যু শাড়ি দেখুন আপনার পুরা হোলসেল দাম নেই পারবে তার প্রাইস আপনার ফোন করে পচারুন আপনার হোলসেল প্রাইস লগাই দিয়া হবা তারপরে দেখমা এটা বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া ফুল টিস্যুর কলেকশন ফুল টিস্যুর মুই গুটে দুইটা দেখে দউছে বাকি আপন মানে সব কে আসলে দেখি পারবে প্রাইস বতে দিবার পেরে পেরে মডেল দেখুন কলসর ডিজাইন আছে এটা বি দুলহন ব্রাইডাল কলেকশন দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে খাস আর কেতে প্রিমিয়াম ব্লাউজ দেখুন এটা তার পুরা ব্লাউজ পিসটা সবটার বি মিলি বা পেপার টাইপ র তারপরে দেখি তোমা এটা মিনি বুটি দেখো মিনি বুটি রে যেন কলর কলে अवेलेबल আছে আপন মানে 2 পিস 3 পিস 4 পিস কলে বি দেই পারবা মিনি বুটি দেখুন যেন কলর কলে বি মিলি যা তার মিনি বুটি রে হাফ টিস্যু রে আছে মিনি বুটি রে হাফ টিস্যু তার যেতেটা কলর কবে মিলি যা দেখুন এটা আঁচল তা পুরা বডি দেখুন হাফ টিস্যু আছে এটার প্রাইস বি ফোন করে পড়ি যাবে হ্যাঁ এটার প্রাইস বি ফোন করে পড়তে পারবে দেখুন আগুটে বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া এটা লেমন ইয়েলো রে আছে লেমন ইয়েলো রে দেখুন এটা থান মানে বি দেখুন अवेलेबल আছে দেখুন এটা চয়েস করে আপনারা মানে বি নয়া কালেকশন নয়া ডিজাইন মানে সব আসি যে দেখুন হোলসেল গুদাম প্রাইস আপনারা নেই পারবেন দেখুন আঁচল এটা পুরা বডি দেখুন লেমন ইয়েলো রে আছে লেমন ইয়েলো রে আর ডিজাইন আছে এই সব শাড়ির প্রাইস আপনারা ফোন করে পড়তে পারবে মিনি বুটি রে থিলা এটা তার গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন রে গঙ্গা যমুনা রে মিনি বুটি দেখুন ফার্স্ট টাইম মুই দেখুছি এন্তা কালেকশন দেখুন নহে দেখান তেলেন্দা কাহি এ দেখুন আঁচল এটালা পুরা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আপন নেই পারবে সুন্দর কালেকশন সব ভ্যারাইটি মে টিকে টিকে দেখে দউছে এটা গুটে গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন রে আছে এটা মিনি বুটি রে আছে সেটা বুটি আটিক বড় আছে ডোলো বেটি টাইপ র বুটি আছে এটা বে গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন রে আছে এটা গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন আছে মিনি বুটি হাফ টিস্যু এটা আঁচল অলগা কালার আছে আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালার টিকে টিকে ডিফারেন্ট আছে কলর বি अवेलेबल रहबा এটা অরেঞ্জ আর ব্ল্যাক রে আছে অরেঞ্জ আর ব্ল্যাক আসবা এটা অরেঞ্জ আর ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন আছে দেখুন মিনি বুটি কেতে প্রিমিয়াম কেতে রয়্যাল লাগু দেখুন আঁচলটা পোতলি ডিজাইন আছে এটা বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া মিনি বুটি पूरा न्यू कलेक्शन देखो এটা মানে বিয়াহ বর্পণ সিজন के बहुत ही এটা কালার আছে এটা একটা কালার अवेलेबल আছে দেখুন এটা ব্লু কালার अवेलेबल আছে ব্ল্যাক রে বি अवेलेबल আছে সব কালার अवेलेबल আছে দেখুন যেন কালার আপনারা ডিমান্ড করবে সেই কালার এটা লেমন গ্রিন রে এ সরি ইয়েলো রে লেমন ইয়েলো ব্লু বর্ডার আছে ব্লু বর্ডার আছে এটা আসবা এটা ওটা আছে ডিজাইন এটা দেখুন তার বুটি বি একটা दूसरा স্টাইল আছে এটা দেখুন আঁচল লক্ষ্মী পাদ আসবা তার আঁচল রে ফুল বডি আর বডি দেখুন এটা বঢ়িয়া লাগু দেখুন আপনারা নেই পারবে তার প্রাইস মানে সব কে আসুন আও বি দেখি পারবে আও বি বহুত সারা কালেকশন দেখি পারবে যেটা বি আমার সব রে মিলবা সব লেটেস্ট নয়া ডিজাইন সব নয়া ডিজাইন আপডেটেড কালেকশন আছে আপডেট কালেকশন সব বলে আর মতে বহুত লোক পছরে দিলে তেলিয়া রুমাল ডিজাইন এই টাইপর সব সমস্ত সব বলে পছন্দ পিওর পাটরে দেখুন এটা বি अवेलेबल আছে এই দেখুন আঁচল পিওর পাটরে আছে আর বডি দেখুন পিওর পাটর আছে কেতে সুন্দর কেতে খাস লাগবে দেখুন এটা গুটে আছে সপ্তাহে তো পাট দেখিতে এটা সবটা পাটরে প্লেন বর্ডর রে আছে পেপার বর্ডর রে পেপার বর্ডর রে আছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগবে কালেকশনটা এই দেখুন আঁচল ফুল বডি এটা পুরা বডি দেখুন जेबे पिनले बढ़िया लागबा बहुत ही बढ़िया लागबा प्राइसटा भी पूरा होलसेल लागबा होलसेल प्राइस रे ही आपन कोई सब कलेक्शन मिली जिबा जेना होलसेल प्राइस नेबाले चाहछन आपन ताकन जोगाजोग करून यानी कितना यूनिक न्यू डिजाइन देखना यूनिक न्यू कलेक्शन चित्रा पर तो आपन माने देखि दिबे इटा माने 60 बरस पुराना माने फास्ट जेंडा बाहितला से विचित्रा सही विचित्रा पर देखो पूरा ओरिजिनल एटा ओरिजिनल विचित्रा पर देखो इतार डिजाइन माने आपन माने ई कलेक्शन काहे देखबा लागि देखले से काम देखले जानबे बॉर्डरटा देखो पाकुर देखो एटा जेना 60 वर्ष पुराना डिजाइन এটা দেখুন 1950 1960 মସିହାରେ যেন কলেকশন চালুଥିଲା সেই কলেকশন দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা রেড আর ব্ল্যাক রে আছে এটা তিনটা কালার अवेलेबल আছে হানি আমার পাখে তিনটা কালার अवेलेबल আছে দেখুন আঁচল এটা লা পুরা বডি দেখুন অরিজিনাল বিচিত্রাপুরি দেখুন पूरा ओरिजिनल पूरा बेस्ट যেটা তার মানে ক্লাসিক কালেকশন আর সবচেয়ে পুরানা ডিজাইনের কালেকশন দেখুন আপনারা এটা তার ব্লু আর রেড রে এটা ধড়ি বি দেখুন গোটে অলগা প্রকার হি লাগুছে এটা পুরা ओरिजिनल আসবা দেখুন আঁচল
କିଛି ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଅଛି ବଡି ଦେଖୁନ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ ଦେଖୁନ ଯେଟା ପୁରା ପୁରାନା ଆଉ କ୍ଲାସିକ ଗୋଟେ डिजाइन ଗ୍ରୀନ ଆଉ ରେଡ୍ ରେ ଅଛି ଏଟା ग्रीन और रेड रे ଅଛି इधर प्राइस ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମତେ ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଗବା ମତେ ଫୋन କରି ପଚାରିବା फोन कर पचारबे ଏଟା ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖମା एडा हमर पाटो साड़ी थिला कि कॉटन କଟନ संबलपुरी कॉटन साड़ी Cotton। ଏଟା ଆସି ଯିବା हम्म border ରେ चौड़ा धड़ी रे अछि देखुन ଚଉଡ଼ା ଧଡ଼ିରେ ଅଛି आपण माने देखुन जेहेतु शोरूम है शोरूम रा क्वालिटी पूरा मेंटेन कर रखु जना पूरा होलसेल बेस्ट प्राइस क्वालिटी रहबा बेस्ट क्वालिटी होलसेल प्राइस से भी मिलु देखुन आंचल आइटा बॉडी वर्क भी फाइन आसबा चौड़ा धड़ी रे अछि इनता टाइप रो आउ भी अछि आउ भी कलेक्शन ଗୋଟେ अछि ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଦେଖେ ଦଉଛन जेंटा आनी सेंते देखे जेहेतु एटा देखुन गुटे एक्सक्लूसिव कलेक्शन माने प्राइस मेंशन ना करा हबार आपण फोन करी पछे पारबे आपण को प्राइस बते दिया हबा तापर देखुन एटा भी देखुन चौड़ा धड़ी रामा ग्रीन कलर रामा ग्रीन कलर रे अछि एटा देखुन आंचल एटाला पूरा बॉडी देखुन केते बढ़िया लागु छे केते खास लागु छे देखुन आपण नै पारबे ए सुंदर सुंदर बेस्ट बेस्ट कलेक्शन सब आसी इटा ଗୋଟେ न्यू बॉर्डर रे अछि इटा ଗୋଟେ नया स्टाइल रो बॉर्डर अछि नवा स्टाइल रो बॉर्डर रे अछि डिजाइन भी पूरा न्यू ये देखुन आंचल एंता एंता कलेक्शन पूरा भरी छे हमर सब बेला देखबा ले मिलबा भरी जे कलेक्शन मन देखुन आपण देखबा ले पाबे केते बढ़िया सुंदर लाग देखुन न्यू डिजाइन न्यू बॉर्डर स्टाइल रे अछि बहुत ही बढ़िया लागु छे आपण नै पारबे पूरा वर्क फिनिशिंग आसबा एटा माछा बॉर्डर एंता लाइन ने अछि नवा बॉर्डर रे हां बॉर्डर रे अछि तापर देखमा इले देखुन केते बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन 6 धड़ी रे अछि ए देखुन आंचल आप बॉडी देखो बहुत सेटा बढ़िया रो कलेक्शन मुई आउ दुई तीनटा देखे दउछा तार क्वालिटी पूरा बेस्ट रहबा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहबा दु तीनटा कलेक्शन देखे दउछन देखुन आपन को ए देखुन केते बढ़िया कलर अछि पेपर बॉर्डर थान बैलून डिजाइन रे अछि ए देखुन आंचल तार फुल बॉडीटा एटाला पूरा बॉडी देखुन इतना ब्लाउज पीस भी आसबा एटे पर ब्लाउज पीस भी आसीबा बहुत सुंदर लागु बहुत ही खास लागु जेन माटी के माने पूरा फाइन क्वालिटी रे चाहसन ताकले स्पेशल कलेक्शन आ होलसेल प्राइस रे ही आपन को मिली जेबा सुंदर कलेक्शन तार पर देखमा एटा भी गुटे देखुन आ गुटे कलेक्शन है टाइप रो डिजाइन खाली तार अलगा আছে এটা केते बढ़िया लागु देखुन এটা আসি যাবা তার ব্লাউজ পিসটা এটা আসি যাবা তার আঁচলটা এটা দেখুন তার আঁচল ভিতরে রই যাইছে আপন নাই পারবে এটা তার আউটে কলর তারপরে দেখমা আউটে নয়া ডিজাইন রে দেখমা নয়া ডিজাইন রে ইউনিক কালেকশন গুଟେ দেখমা যেটা কাহি দেখিবি না থিবে দেখ ফার্স্ট টাইম দেখবালে মিলুছে দেখুনি কালেকশন স্টার ধরি রয়েছে আঁচল পুরা যেন মানে পুরা ইউনিক খুঁজছন তাকলে গুটে দেখুন এটা সব শাড়ি নো অলগ দিস পুরা যেন মানে চাহছন এটা বড় কালেকশন भी मिली जाबा मिली जाबा देखुन गुटे स्पेशल आंचल देखुन सबकल नो जेन डिफरेंट कुछ पीस देखाई जेरा सब तार सब पीस देखे ना पारे सब के आसले देखि पारे सब के आसले ई टाइप रो कलेक्शन बहुत सारा भरपूर আছে आपण माने आसी देखि पार देखो केते प्रीमियम लागु केते खास लागु जे देखुन हाथी रो डिजाइन थेगरी केते बढ़िया लागु देखुन पूरा यूनिक सबकनो डिफरेंट लागु जे कलेक्शन आपण माने ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम नै पारबे तार पर देखमा এটা গুটে আউটে नुवा बॉर्डर रे तो एंदा कलेक्शन आहुरी भी केतनी केते अछि सब कलेक्शन देखे भी ना होय आपण विजिट करले सब प्रकार कलेक्शन देखबा ले पाबे तार पर देखमा नवकोठी कॉटन रे नवकोठी हमर पाखे ओरिजिनल रे पाटो रे आसीबा मिक्स पाटो रे आसीबा हाफ टिश्यू रे आसीबा कॉटन रे फुल टिश्यू रे भी आसीबा नवकोठी रो जेन प्रकार कहिबे ताकरी गुटे दुकान अवेलेबल अछि देखुन इटा भी देखुन केते बढ़िया नवकोठी रो साड़ी तार पर देखुन आ गुटे देखुन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन फैंसी बॉर्डर रे अछि कोणार्क चक्र कोणार्क मंदिर सिंह डिजाइन रो गुटे तमे सिंह टाइप थैगरे केते बढ़िया लागु देखुन नाचल फैंसी बॉर्डर रे अछि आ बॉर्डर टा भी देखुन केते बढ़िया लागु छै आपण इतार भी कलर आ डिजाइन भी अछि अलग अलग बहुत ही बढ़िया लागबा एटा दासीबा ब्लाउज वार रे भी डिजाइन माने सब जिनिस तो देखे ना होय मुई सबटा गुटे गुटे दुई दुईटा पीस देखे दउ छै आपण माने दुकान के आबेला सब प्रकार कलेक्शन देखि पारबे होलसेल प्राइस रे नहीं पारबे देखुन नाचल डाला पूरा बॉडी देखुन बहुत सुंदर लागै रहला तार ब्लाउज पीस वर्क केते खास लागै देखुन सब कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे संबलपुरी रूप संबलपुर जारी होलसेल गोदाम रूप कलेक्शन देखमा यहां देखमा एटा 3000 रेंज रे देखमा 3000 रेंज रे देखुन केते बढ़िया सुंदर लागै 3000 भीतर ये 3000 भीतर आसपा देखुन सुंदर कलेक्शन अपना ऑनलाइन मगे पारबे संबलपुरी रूप संबलपुरी साड़ी रो होलसेल गोदाम देखुन आचल आ बॉडी देखुन पूरा लंबा चौड़ा आसबा
এটার প্রাইসটা 2700 মাত্র পড়বে মাত্র 2700 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর লাগবা কালেকশন তারপর দেখমা লাইট কালার উপরে লাইট কালার উপরে বহুত এই টাইপর কালেকশন সবলে अवेलेबल রয়েছে চল দেখলে এটা তার বড় দেখুন এই টাইপর কালেকশন সবু এলে হি अवेलेबल রହୁছে এটা 2700 এটা দেখুন মাত্র 2700 টাকারে আপন মগে পারবে এর বিয়াগর লে রেড কালার भी চলবা পিনলে बहुत ही सुंदर बहुत ही खास लगा देखो ना अच्छा এটা বডিটা এটা তা বডি দেখুন কত সুন্দর এটা লাগে 2700 এটা দেখুন মাত্র 2700 টাকা পড়বা এটা বাটারফ্লাই ডিজাইন রে আছে বাটারফ্লাই ডিজাইন আছে দেখুন কলর भी बहुत ही बढ़िया পাটল এই যে কলর আছে এন্ড কলর আছে এই দেখুন আঁচল এটা পুরা বডি দেখুন 2700 এটা দেখুন মাত্র 2700 টাকা পড়বা তারপর দেখমা এটা দেখুন লেমন येलो টাইপের কলর আছে 2650 2650 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি আছে মধ্যে তিন উপর অনলাইন লাগি भी নেমি कहले भी नहीं पारबे লম্বা চড়া भी আসবা মাত্র 2650 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর কালেকশন মিলি হচ্ছে যেহেতু সম্বলপুর সাইডের হোলসেল গোদাম আর আপনাকে হোলসেল প্রাইস রে হি দেখবা লাগি মিলি হচ্ছে তারপর দেখমা 2800 রামা গ্রিন আর ব্লু ধরে আছে 2800 কইলে 2800 টাকা দেখুন কেতে খাস লাগুছে শাড়িটা আর মগে পারবে এটা দেখুন আঁচল এটা হলো বডিটা মাত্র 2800 টাকা দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপর দেখমা এটা भी আসিবা 2800 রে এটা দেখুন কেতে বড় সুন্দর কালেকশন মাত্র 2800 টাকা রে দেখুন আঁচল এটা বডি দেখুন बहुत ही सुंदर कलेक्शन मात्र 2800 টাকা রে এটা হচ্ছে 2950 2950 টাকা যেটা খাস লাগে দেখুন বডিটা এটা দেখুন তার আঁচলটা 2950 টাকা দেখুন আপনার এটা সুন্দর লাগবে কালেকশনটা আসিবা 2900 রে 2900 টাকা দেখুন রামা গ্রিন কালার ব্লু ধরে আঁচল 2900 ফিনিশিং ওয়ার্ক আসবা লম্বা চওড়া আসবা লম্বা চওড়া भी बहुत ही आसबा बहुत ही फिनिशिंग वर्क आसीबा मात्र 2900 টাকা রে আপন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা গুটি হচ্ছে 2700 রে 2700 টাকা দেখুন সফটার ডিজাইন আছে আর রেট বহুত সস্তা পড়ে দেখুন মাত্র 2700 টাকা দেখুন কেতে বড় সুন্দর শাড়ি দেখুন ভাইরাল কালেকশন মাত্র 2700 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা এটা भी আসিবা 2700 রে এটা দেখুন মাত্র 2700 টাকা পড়বা যাকে বুকিং করবার আছে টিকে জলদি করবে জলদি কালি কে আনে বুকিং স্পিড টিকে হেলা না ইনটা কালেকশন মানে পহলা হি বুকিং হই বহুত যাচ্ছে জলদি বুকিং হয়ে যাচ্ছে তারপর দেখমা এটা भी দেখুন রামা গ্রিন কালার আছে ব্লু ধরি আঁচল কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কেতে খাস লাগুছে দেখুন সুন্দর লাগুছে 2750 এটা भी দেখুন রেট বহুত ही সস্তা আছে দেখুন 2750 টাকা দেখুন আপন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা আসিবা 2800 রে এটা দেখুন 2800 টাকা রে আসিবা येलो रेड ধরি আঁচল রে আছে 2800 টাকা রে এটা গুটি আসিবা 2750 রে এটা দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন 2750 টাকা দেখুন আপন নেই পারবে এটা বঢ়িয়া লাগে দেখুন মাত্র 2750 টাকা তারপর দেখমা বাটারফ্লাই ডিজাইন রে বাটারফ্লাই ডিজাইন আছে রেড ধরি আঁচল 2650 2650 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগে দেখুন মাত্র 2650 টাকা দেখুন আপনি এটা নেই পারবে তারপরে দেখমা লাইট কালার আছে ব্লু ধরি আঁচল 2900 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন মাত্র 2900 টাকা কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগে কালেকশন দেখুন আপনারা যদি আসবে বলে কি চিন্তা হিসাবে আপনারা নিয়র নিয়র সহস্র কালেকশন বাছি বাছি নেই পারবে দেখুন সব প্রকার কালেকশন গোটে দোকান হি अवेलेबल আছে তারপর দেখমা এটা ব্লু ধরি আছে রেড কালার অরেঞ্জ রেড কালার টাইপ আছে কালার কম্বিনেশন অরেঞ্জ ব্লু রে আছে অরেঞ্জ ব্লু बहुत সুন্দর লাগে দেখুন আপনারা এটা নেই 2850 এটা দেখুন মাত্র 2850 টাকা রে নেই পারবে बहुत सारा कलेक्शन আছে কম কম রেঞ্জে দেখুন আপনারা জেন্সি কালেকশন দেখবে সেটা হি পুরো পছন্দ লাগিবা তারপর দেখুন এটা সফটার ডিজাইনটা আছে এটা হচ্ছে 2700 রে এটা দেখুন সফটা वाला ডিজাইন থেকে দেখুন মাত্র 2700 টাকা রে দেখুন বহুত বঢ়িয়া পোসাবা বহুত বঢ়িয়া লাগু যাবে তারপর দেখো এটা भी দেখুন कितने बढ़िया लागुच देखो এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন বহুত সুন্দর দিশুছে 2900 টাকা দেখুন নিউ ডিজাইনটা শাড়ি 2900 টাকা দেখুন 2900 ओनली
এটা কে আসিবা 2500 2500 টাকা দেখুন কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে নিউ কলর রে আসিছে রেট 2500 টঙ্কারে মিলুছে এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 2500 টঙ্কার দেখুন আপনার এটা নেই পারবে তারপরে দেখমা 3200 রে 3200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এই টাইপর কালেকশন তো বহুত সারা মিলি যাবা আপনার থরে ভিজিট করে জানি পারবে কেতে সারা কালেকশন अवेलेबल আছে আপনার দেখুন এটা মাত্র 3200 টঙ্কারে নেই পারবে এদিন কেতে আছে দেখুন সব কালেকশন দেখাবাটা পসিবল না হয় সেদিলে বলে আপনার তাঙ্ক দোকানকে ভিজিট করুন আর সব কালেকশন আপনার নিয়ে চয়েস করকে দেখি নেই পারবে তো এটা ছিল আজর ভিডিও তো আজর ভিডিও আপনার কেন লাগলা কমেন্ট দেখুন ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেলকে পলাত্র যেগুলো সবসক্রাইব করুন তো ভিডিও এন্ড করবা ফির নেক্সট ভিডিও জয় মা সমলেই।